انسان اپنی موت کو بھول گیا ہے۔ لیکن آؤ تمہیں بتاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون ہے عمر؟ وہ عمر جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عمر وہ ہے اللہ صمد نبی کہتے ہیں میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا۔ اگر اللہ کسی کو میرے بعد نبی بناتا تو پھر عمر کو نبی بناتا۔ وہ عمر آج کوئی انسان ہوتا ہے، کسی گھر کا مالک ہوتا ہے، اگر کوئی پردھان بن جائے تو گاؤں کا مالک ہوا کرتا ہے، اگر کوئی چیئرمین ہو جائے تو ٹاؤن ایریا کا مالک ہوا کرتا ہے۔ اللہ الصمد لیکن بتاؤں عمر کی شان کیا ہے؟ عمر کسی گاؤں کا مالک نہیں، عمر کسی ایک علاقے کا مالک نہیں، عمر کسی ایک شہر کا مالک نہیں۔ فرمایا گیا ہے حضرت عمر کی شان یہ ہے 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہے عمر۔ وہ عمر ہے اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں، اچانک ایک اللہ کا ولی آتا ہے، ایک فقیر حضرت عمر کی چوکھٹ پہ آتا ہے۔ حضرت عمر کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد جب عمر کے چہرے کو دیکھا وہ فقیر کہتا ہے، وہ درویش کہتا ہے، وہ آنے والا سائل کہتا عمر اپنی موت کو مت بھول جانا، عمر اپنی موت کو یاد رکھنا۔ اتنا سننا تھا حضرت عمر کی ٹانگوں میں لرزہ طاری ہوا، کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ وہ عمر جس عمر کو دیکھ کر کے شیطان راستے کو بدل دیا کرتا تھا، لیکن قسم خدا کی جب عمر کے سامنے موت کا ذکر کیا گیا ہے، جب موت کا ذکر کیا عمر لرز گئے ہیں، چہرے کا رنگ زرد لال پڑ گیا ہے۔ اللہ الصمد یہ سننے کے بعد کچھ دیر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اس کے بعد میں آپ نے سائل کو قریب بلایا اور بلا کر کے کہا سائل قریب آ جا، اور یہ بات جو تو نے آج کہی ہے اس بات کو میری چوکھٹ پہ کل بھی آ کے بولنا ہے، اس بات کو پرسوں بھی کہنا ہے، تجھے روزانہ آ کر کے مجھ سے فقط یہ کہنا ہوگا عمر موت کو مت بھول جانا، تجھے روزانہ یہ بات آ کر کے مجھ سے بتانا ہوگا۔ میں تجھے مہینے کی تنخواہ دوں گا، میں تجھے مہینے کی پگار دوں گا، مہینے کے پیسہ دیا کروں گا، مہینے کی رقم دوں گا، لیکن روزانہ مجھ سے آ کے فقط اتنا کہنا ہے عمر موت کو مت بھول جانا۔ آج انسان موت سے کتنا بے خبر ہے، آج انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ انسان دنیا کے چکر میں ہے، انسان بڑا ہونا چاہتا ہے۔ ارے بڑا کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا عمر سے بڑا ہو سکتا ہے جو عمر 22 لاکھ مربع میل کا مالک بنا ہوا ہے، جس عمر کی شان مصطفیٰ نے بیان کی ہے، جس عمر کے بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے چاہنے والوں، جب نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو تو پھر عمر کی بھی بات کر لیا کرو۔ اس عمر کے بارے میں کہا ہے اللہ الصمد عمر کہتے ہیں آج انسان بڑا ہونا چاہتا ہے، آج انسان اونچا ہونا چاہتا ہے، ہم ہیں یا آپ ہیں، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ انسان کی 3 خواہشیں اکثر ہوا کرتی ہیں۔ انسان چاہتا ہے میرا نام اونچا ہو جائے، میں نام سے پہچانا جانے لگوں، لوگ مجھے اونچا کہیں، میرے نام کو بلند کر دے۔ انسان اپنے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ دوسری انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے، دوسری انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے میرا مکان اچھا ہو جائے، میری بلڈنگ اعلیٰ ہو جائے، جو کسی گاؤں میں دوسرے کا ایسا محل نہ ہو، جو کسی دوسرے کا ایسی بلڈنگ نہ ہو۔ انسان چاہتا ہے میرا نام بھی اونچا ہو جائے، میرا مکان بھی اونچا ہو جائے۔ اور تیسری خواہش انسان کی ہوتی ہے میرا لباس بھی اچھا ہو جائے، ایسا لباس کسی دوسرے کے پاس نہ ہو جیسا لباس میں پہنے ہوں۔ انسان لباس کو اچھا کرنا چاہتا ہے، انسان لباس کو بہتر بنانا چاہتا ہے، انسان اپنے مکان کو سب سے اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، انسان اپنے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے میں اپنے نام سے بلند ہو جاؤں، میرے نام کی پہچان بن جائے۔ لیکن قسم خدا کی جب موت آتی ہے نا، یہ تینوں چیزوں کو مٹا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم نے نام کو اونچا کرنا چاہا، جب موت ہو گئی تو سب جنازہ کہتے ہیں، کوئی میت کہتا ہے، کوئی مرحوم کہہ کر کے پکارتا ہے۔ امیر مرتا ہے تو مرحوم کہا جاتا ہے، غریب کا جنازہ جاتا ہے تو مرحوم کہا جاتا ہے۔ اس موت نے بتا دیا اپنے نام کے چکر میں مت پڑو، یہ نام کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، یہ نام زندگی ہے تو نام ہے، مر
जाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, फिर तुम्हें कोई सेठ कह के नहीं पुकारेगा, फिर कोई अमीर कह करके बुलावा नहीं देगा, कोई प्रधानमंत्री कह के नहीं बुलाएगा, आपको डिप्टी सीएम कह के नहीं बुलाएगा, फिर अगर बुलाएगा तो मरहूम कह के कहेगा। ऐलान होता है कि फला मरहूम की फातिहा है, अल्लाहु समद सबके टाइटल को हटा दिया गया। ये मौत क्या है, ये मौत क्या है कि इसने नाम को मिटा दिया, बता दिया नाम ऊंचा मत करो, नाम तो मिट जाया करता है, सबको यकसा कर दिया करता है। आज हम नाम के चक्कर में हैं, मौत ने बता दिया नाम ऊंचा मत करो, अगर करना है अपने दिल में इश्क मुस्तफा को जगा लो, जो दुनिया में भी इज्जतें देता है, मरने के बाद कब्र में भी इज्जतें मिलती हैं। दूसरी ख्वाहिश क्या होती है हमारी तुम्हारी, हमारा मकान ऊंचा हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, ऐसी गांव में ना हो किसी की, ऐसे मोहल्ले में ना हो किसी की जैसा मेरा मकान है। अलग अलग डिजाइन निकालता है, अलग तरीके के नक्शे निकलवाता है, डिजाइन निकलवाता है, रकम खर्च हो जाए तो हो जाए, मिस्त्री से पहले कह देता है ऐसा मकान बनाना आसपास में ऐसा नक्शा ना हो। मैं कहता हूं ऐसा नक्शा जरूर बना सकता है, लेकिन कभी मौत आए ना, उन कब्र खोदने वालों से कह सकता है मेरे मकान को ऐसा बनाना किसी का ऐसा मकान ना हो। अरे जिस हाल में मरने वाले तुझे तेरे घर वाले लिटा के आएंगे, तू हूं भी नहीं कह सकता है, तू हां भी नहीं कह सकता है। इंसान चाहता है मेरा मकान अच्छा हो, लेकिन मौत ने सबका मकान मिट्टी का घर बना दिया है, जिसको कब्र कहा जाता है। इंसान तू मकान के चक्कर में था, इस मौत ने कहा मकान के चक्कर में मत पड़, उसी कब्र में जाके तुझे लेटना है जहां गरीब लेटा करता है, जहां अमीर जाता है। हर शख्स को मिट्टी के गड्ढे में जाना है, मिट्टी के गड्ढे में जाना है, उसी जमीन की तह में सोना है जहां अमीर भी सोता है और गरीब भी जाके वहीं लेटता है। हम चाहते हैं नाम ऊंचा हो, लेकिन मौत ने सबके नाम को बराबर कर दिया। हम चाहते हैं मकान अच्छा हो, लेकिन मौत ने सबके मकान को बराबर कर दिया। हम चाहते हैं लिबास मेरा अच्छा हो जाए, लिबास आपका अच्छा हो जाए, हर इंसान लिबास को अच्छा करने में लगा है, लेकिन जब मौत आती है ना, फिर इस कीमती लिबास को हटा दिया जाता है। वही कफन पहना दो जो किसी गरीब को पहनाया जाता है, अमीर को वही कफन का टुकड़ा जो कि सफेद रंग का हुआ करता है। अमीर मरा है तब सफेद कपड़े में गया है, गरीब का जनाजा गया है तो सफेद कफन में लिपट के गया है। अगर किसी मुर्दे को जब कफन पहना दिया जाता है, हाँ दुनिया के अंदर तेरी पहचान कपड़े से हो जाती थी, लेकिन आज मौत ने कपड़े को बराबर कर दिया है। अब कपड़ा देख करके पहचान नहीं होती ये गरीब का जनाजा है या किसी अमीर का जनाजा है, आज तो सबको यकसा कर दिया गया। मौत ने बता दिया ना कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है, अमीर वो होता है जो मुस्तफा का चाहने वाला होता है। अल्लाहु समद में बता रहा था ये मौत आज हमने भुला दी। हजरत उमर से फकीर ने कहा ना मौत को मत भूल जाना। हजरत उमर अश्क बहाते हुए कहते हैं ऐ साइल तुझे हर महीने रोजाना महीने भर आना है, हर महीने पे तनख्वाह ले जाना है, तुझे रोजाना आके बस इतना कहना है, मुझसे बस इतनी बात कहनी है कि अपनी मौत को मत भूल जाना। अब वो फकीर हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में आता, उनकी चौखट पे हाजिरी देकर इतना कहता उमर अपनी मौत को मत भूल जाना, अपनी मौत को मत भूल जाना। इतना सुनते थे उमर को मौत याद आती थी, दुनिया को छोड़ दिया करते थे, फिर मौत की तरफ तवज्जो किया करते थे। अल्लाहु समद महीने गुजरे, तनख्वाह लेता गया। एक दिन हुआ जब महीना जबकि बताने के लिए आया ना उमर मौत को मत भूल जाना, हजरत उमर ने आने वाले को रोक कर कहा, उस साइल को रोक कर कहा साइल आने वाले अब तुझे आने की जरूरत नहीं है, अब कल मत आना मेरी चौखट पर, कल मत आकर के कहना कि मौत को याद रखना। वो फकीर हाथ जोड़कर के अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन ए उमर फारूक आजम, क्या मुझसे अच्छी आवाज वाला कोई मिल गया है, क्या मुझसे कोई ताकतवर इंसान मिल गया है, क्या कोई अच्छे लहजा बोलने वाला मिल गया है, मुझसे क्यों मना कर दिया गया। हजरत उमर कहते हैं साहिल ए आने वाले बात ये नहीं मुझे कोई दूसरा और अच्छी आवाज वाला नहीं मिला है, लेकिन कल मेरी दाढ़ी का बाल सफेद पड़ गया है। अल्लाह समझ ये सफेदी ये
बुढ़ापे की निशानी हुआ करती है और बुढ़ापा मौत की निशानी हुआ करती है। उमर कहते हैं और जमाने वालों को पैगाम देते हैं, जब तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं तो समझो कि बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा मौत की निशानी हुआ करती है। आज बुढ़ा है ना बुढ़ा, अव्वल तो दाढ़ी को कटा रहा है। अल्लाह समद, कितनी शर्म की बात है। ये हंसने की बात नहीं है बल्कि रोने की बात है। तू जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, उस नबी की सुन्नत को उठा के गंदी नालियों में डाल रहा है। अगर मुस्तफा ने कल कयामत के दिन पूछ लिया, ऐ मेरे उम्मती, मेरा नाम लेने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझसे मोहब्बत का दावा किया करता था, अपने चेहरे से मेरी सुन्नत को कटवा दिया करता था, बता मुस्तफा को क्या जवाब देगा? वो उमर कहते हैं, बाल दाढ़ी में सफेद हुआ, मुझे मौत की याद आ जाती है। आज तो बुढ़ा है तो दाढ़ियां कटवा रहा है, नहीं कटवाई, बाल सफेद है, रंगीन कर रहा, काली करवा रहा, नीली पीली कई तरह की दाढ़ियां चली हैं। अब तो देख करके हया आती है, लेकिन कसम खुदा की आप तारीख को उठा के देखें, आप हदीसों का मुताला करें, आप सुने तो पता चलता है। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला सफेद बालों से हया किया करता है। जब कोई बुजुर्ग अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह ताला उन बालों की सफेदी की हया की बरकत से उसकी दुआओं को कबूल कर लिया करता है। हम तो अपनी सफेदी को मिटाना चाहते हैं। ये सफेदी अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह का इनाम है और तेरी मौत का पैगाम है। अब जिंदगी का तसव्वुर मत कर, अब हर वक्त अपने जहन में मौत का तसव्वुर रखा कर। हजरत उमर से इतना कहा, हजरत उमर ने इतना कहा, अब मत आना, अब मेरी दाढ़ी का बाल मुझे मौत की याद दिलाता है। अल्लाह समद, हम तो बेजार हो गए, हमने तो मौत को भुला दिया है, हमने तो जिंदगी को गफलत में गुजार दिया है। साहिबो, मैं बस यही बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं ना, तो फिर मौत की फिक्र करने में लग जाओ। हालांकि जरूरी नहीं है कि जवानी में मौत ना आए, बुढ़ापे में आए। जवानी में मौत आ सकती है, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया ना, फिर तो पक्का है कि अब तुझे जवानी नहीं मिलने वाली। अब मौत की घड़ियां करीब आती जा रही हैं, अब वक्त नज़ा बिल्कुल करीब आता जा रहा है। अगर बुढ़ापा है, अगर बुढ़ापा मिल गया है, तो खुदा का शुक्र भी अदा कर, अपने गुनाहों से तौबा भी कर ले, इसलिए कि अभी मौका है, ये बुढ़ापा मिला है, अभी जिंदगी मौका दे रही है, गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है।